Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5330. حدثنا محمد بن رافع حدثنا الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فادخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. Sahih Muslim 5330 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih berkata, inilah yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyebutkan beberapa di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah pintu itu dengan keadaan sujud dan katakanlah, hitah, ampunilah dosa-dosa, niscaya Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Lalu mereka mengganti dan memasuki pintu itu seraya mereka merangkak di atas pantat-pantat mereka dan mereka berkata, habah, biji, dalam tepung. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5331. حدثني يعمر بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني قال الآخران حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني نس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Muslim 5331 telah menceritakan kepadaku Amru bin Muhammad bin Bukaira Nakid, Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abdu bin Humaid berkata Abdu telah menceritakan kepadaku, sementara yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami ayahku dari Solih bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah menghabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Allah Azza wa Jalla menyempurnakan wahyu atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5332. حدثني أبو خيثم زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الحرحمن وهو ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Sahih Muslim 5332 telah menceritakan kepadaku Abu Said Samah bin Harb dan Muhammad bin Al-Muthana, teks milik Ibnu Al-Muthana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab,
Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, "Sesungguhnya kalian membaca suatu ayat yang seandainya diturunkan pada kami pasti kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Sesungguhnya aku tahu saat ayat itu turun, pada hari apa ayat itu turun dan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ayat itu turun. Ayat itu turun di Arafah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah." Sufyan berkata, "Aku ragu apakah hari Jumat ataukah tidak. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku." Al-Maidah 3. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5333 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا الحله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهودا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. Sahih Muslim 5333 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib teks milik Abu Bakr. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari ayahnya dari Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab berkata, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, andaikan kami, kaum Yahudi, diturunkan ayat ini, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah 3. Kami mengetahui hari diturunkannya ayat itu pasti kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Umar berkata, aku tahu hari dan saat turunnya ayat itu serta di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ayat itu turun. Ayat itu turun pada malam perkumpulkan saat kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5334 وحدثني الله بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة. Sahih Muslim 5334 telah menceritakan kepadaku Abdul bin Humaid telah menghabarkan kepada kami Ja'far bin Aun telah menghabarkan kepada kami Abu Umais dari Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab berkata, seorang Yahudi mendatangi Umar lalu berkata, wahai Amirul Muminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, andai ayat itu turun pada kami kaum Yahudi, pasti kami menjadikan hari itu sebagai hari. Umar bertanya, ayat apa? Ia menjawab, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah 3. Umar berkata, sesungguhnya aku tahu hari dan tempat ayat ini diturunkan.
Ayat itu turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah pada hari Jumat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5335. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وإجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس أسدفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال له فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجرة حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وإجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. Sahih Muslim 5335 telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir Rahmat bin Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya At-Tujibi berkata Abu At-Tahir telah menceritakan kepada kami, sedangkan Harmalah berkata telah menghabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah menghabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menghabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah. Dan jika kalian khawatir tidak berlaku adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, atau 3, atau 4. An-Nisa 3. Aisyah berkata, wahai keponakanku, itu maksudnya adalah seorang anak wanita yatim yang berada di bawah pengawasan walinya, dan ia ikut dalam tanggungan hartanya. Lalu ia sang wali terkagum dengan harta dan kecantikan anak yatim itu kemudian sang wali ingin menikahinya dengan niatan tidak adil di dalam maharnya agar ia memberikannya sesuatu yang semisal dengan apa yang diberikan kepada selain dia. Lalu mereka dilarang untuk menikahi mereka kecuali untuk berlaku adil bagi mereka dan agar mereka menyampaikan mahar yang lebih tinggi dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik bagi mereka selain anak-anak yatim. Urwah berkata, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ayat ini tentang mereka, anak-anak yatim perempuan. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita katakanlah,
Allah yang berfatwa kepada kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan atas kalian dalam Alkitab tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka sedang kalian ingin menikahi mereka. An-Nisa 127. Aisyah berkata, dan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya itu adalah yang dibacakan atas kalian dalam Al-Quran pada ayat sebelumnya yang menyebutkan firman Allah, dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. An-Nisa 3. Aisyah berkata, dan firman Allah dalam ayat yang lain, sedang kalian ingin menikahi mereka. An-Nisa 127, adalah ketidaksukaan salah seorang di antara kalian terhadap wanita yatim yang berada di bawah pengawasan kalian sedang dia sedikit hartanya dan kurang cantik. Karena itu, mereka dilarang menikahi karena apa yang mereka sukai dari harta dan kecantikan wanita-wanita yatim kecuali dengan keadilan karena ketidaksukaan mereka pada wanita-wanita yatim. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Al-Hulwani dan Abdul bin Humaid semuanya dari Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami ayahku dari Solih dari Ibnu Syihab telah menghabarkan kepadaku Urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil terhadap wanita-wanita yatim. An-Nisa 3. Ia menyebutkan hadis tersebut seperti hadis Yunus dari Az-Zuhri dan ia menambahkan di akhirnya, karena ketidaksukaan mereka terhadap wanita-wanita yatim jika sedikit hartanya dan kurang cantik. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5336. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. Sahih Muslim 5336 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman Allah, dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil terhadap wanita-wanita yatim. An-Nisa 3. Ia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan seseorang, ia memiliki seorang wanita yatim, ia walinya dan ahli warisnya. Wanita yatim itu memiliki harta, ia tidak memiliki orang lain yang menyainginya selain dia. Ia tidak menikahinya karena hartanya sehingga itu akan membahayakannya dan memperburuk perawatannya. Lalu ia berkata, dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil dalam masalah anak-anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. An-Nisa 3. Ia berkata, aku tidak menghalalkan untuk kalian dan tinggalkan wanita ini yang berbahaya karenanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5337. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. Sahih Muslim 5337 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman-Nya, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. 354 juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. An-Nisa 127, Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan wanita yatim yang ada pada seseorang. Wanita yatim itu menyertakannya dalam hartanya lalu ia ingin menikahinya, ia tidak mau wanita yatim itu dinikahi lelaki lain lalu disertakan dalam hartanya, lalu ia menyusahkannya dengan tidak menikahinya dan tidak menikahkannya pada lelaki lain. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5338 حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. Sahih Muslim 5338 telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menghabarkan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman-Nya, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. An-Nisa 127, Aisyah berkata, ia wanita yatim yang ada pada seseorang, mungkin ia menyertakan lelaki itu dalam hartanya hingga dalam tandan anggur, lalu ia ingin menikahinya, ia tidak mau menikahkannya dengan lelaki lain sehingga akan disertakan dalam hartanya lalu ia menyusahkannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5339 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في وألي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. Sahih Muslim 5339 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya Aisyah tentang firman-Nya, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. An-Nisa 6, Aisyah berkata, ayat ini turun tentang wali hartanya anak yatim yang menjaganya dan memperbaikinya, ia boleh makan darinya jika membutuhkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5340 وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد.
Sahih Muslim 5340, telah menceritakannya kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman-Nya, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. An-Nisa 6. Aisyah berkata, diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan dari uangnya bila membutuhkan seukuran hartanya dengan cara yang patut. Telah menceritakannya kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Hisyam dengan sanad ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5341. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. Sahih Muslim 5341, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Al-Ahzab 10. Ia berkata, itu adalah perang Khandaq. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5342. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فالطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. Sahih Muslim 5342, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, An-Nisa 128, ia berkata, ayat ini turun berkenaan tentang wanita yang telah lama hidup bersama suaminya lalu ia sang suami ingin mencerainya, kemudian ia sang istri berkata, janganlah engkau cerai daku dan pertahankan diriku dan engkau terbebas dariku, lalu turunlah ayat ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5343. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فليعله أن لا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأنه. Sahih Muslim 5343, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, An-Nisa 128, ia berkata, ayat ini turun berkenaan tentang wanita yang hidup bersama suaminya, mungkin ia tidak mau memperbanyak anak darinya, lalu ia sang suami ingin mencerainya,
Ia telah lama menemaninya dan telah punya anak. Ia tidak ingin suaminya mencerainya lalu berkata, engkau terbebas dari urusanku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5344. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. Sahih Muslim 5344 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menghabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya berkata, telah berkata kepadaku Aisyah, wahai keponakanku, mereka telah diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka mencaci mereka. Telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisham dengan isnad dengan matan serupa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5345. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت. Sahih Muslim 5345 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Mughirah bin An-Nu'man dari Sa'id bin Jubair berkata, penduduk Kufah berbeda pendapat mengenai ayat ini, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahanam. An-Nisa 93. Lalu aku pergi menuju Ibnu Abbas kemudian aku menanyakannya, ia menjawab, sungguh telah turun akhir dari apa yang telah diturunkan lalu tidak ada sesuatu pun yang menghapusnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Bashar mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah menghabarkan kepada kami An-Nadr mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini dalam hadis Ibnu Ja'far, ia turun di akhir ayat yang diturunkan, dan dalam hadis An-Nadr disebutkan, sesungguhnya ia adalah termasuk ayat terakhir yang diturunkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5346. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني الحرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأجزاؤه جهنم خالدا فيها فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. Sahih Muslim 5346
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur, dari Sa'id bin Jubair berkata, Abdurrahman bin Abza memerintahku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua ayat ini, dan barang siapa yang membunuh orang mu'min secara sengaja maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya. An-Nisa 93. Aku bertanya padanya, ia menjawab, ini tidak dihapus oleh ayat apapun. Dan tentang ayat ini, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Al-Furqan 68. Ia menjawab, turun tentang ahli orang-orang musyrik. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5347. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا، فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. Sahih Muslim 5347, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadr Hashim bin Al-Qasim Al-Laitsi, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Syaiban dari Mansur bin Al-Muqtamir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun di Makkah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, hingga firman-Nya, dalam keadaan terhina. Al-Furqan 68-69. Lalu orang-orang musyrik berkata, Islam tidak berguna bagi kami berpaling dari Allah, kami membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal salih, hingga akhir ayat. Ibnu Abbas berkata, adapun orang yang masuk Islam dan memahaminya kemudian setelah itu membunuh, tidak ada taubat baginya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5348. حدثني الحله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشري العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. Sahih Muslim 5348, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hashim dan Abdurrahman bin Bishr al-Abdi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Qattan dari Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepadaku Al-Qasim bin Abu Bazah dari Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh orang mumin dengan sengaja memiliki taubat? Ia menjawab,
tidak lalu aku membacakannya ayat dalam surat Al-Furqan ini, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Al-Quran Surat Al-Furqan 68 hingga akhir ayat. Ia berkata, itu ayat Makiyah yang telah dihapus oleh ayat Madaniyah, dan barang siapa yang membunuh orang mu'min secara sengaja maka balasannya adalah jahanam. Al-Quran Surat An-Nisa 93. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hashim, lalu aku membacakan ayat yang ada dalam surat Al-Furqan ini padanya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5349. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم، وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل. Sahih Muslim 5349 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Harun bin Abdullah dan Abdu bin Humaid. Berkata Abdu, telah menghabarkan kepada kami. Sedang yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun telah menghabarkan kepada kami Abu Umais dari Abdul Majid bin Suhail dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, engkau mengetahui, sedangkan Harun berkata dalam riwayatnya, engkau mengerti surat terakhir Al-Quran yang turun? Aku menjawab, ya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Quran Surat An-Nasr 1. Ibnu Abbas berkata, engkau benar. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, engkau mengetahui surat apakah? Ia tidak mengatakan, akhir. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Abu Umais dengan isnad ini dengan matan serupa dan ia berkata, akhir surat. Berkata Abdul Majid, Ibnu Suhail tidak mengatakan demikian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5350. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيم له فقال السلام عليكم فأخذوه فاقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس السلام. Sahih Muslim 5350 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishak bin Ibrahim dan Ahmad bin Abdah Ad-Dalabi, teks milik Ibnu Abi Syaibah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami, sementara yang lain berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru dari atau dari Ibnu Abbas berkata, beberapa orang muslim menemui seseorang tengah berada di kambing-kambing miliknya lalu ia mengucapkan, Assalamualaikum. Mereka menangkapnya lalu membunuhnya kemudian mengambil kambing-kambing tersebut, lalu turun ayat,
Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. An-Nisa A. 94. Ibnu Abbas membacanya, Assalam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab tafsir. Bab-bab. صحيح مسلم 5351. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فادخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تؤتوا البيوت من ظهورها. Sahih Muslim 5351 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Bashar, teks milik Ibnu Al-Muthana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dari Abu Ishaq berkata, saya mendengar Bara berkata, dahulu orang-orang Ansor pergi haji lalu kembali, mereka tidak memasuki rumah-rumah kecuali dari belakang. Ia berkata, lalu datang seseorang dari penduduk Ansor kemudian ia masuk melalui pintunya lalu dikatakan kepadanya tentang masalah itu maka turunlah ayat ini, dan bukanlah dari kebajikan kalian memasuki rumah dari arah belakang. Al-Baqarah 189. Menurut ijma ulama sahih. Kitab tafsir. Bab firman Allah belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. صحيح مسلم 5352. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا الحله بن وهب أخبرني يعمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا له بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. Sahih Muslim 5352 telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdullah As-Sadafi telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab telah menghabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Sa'id bin Abu Hilal dari Aun bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada selang waktu antara Islamnya kami dan ketika Allah menegur kami dengan ayat ini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Al-Hadid 16, kecuali hanya 4 tahun. Menurut ijma ulama sahih. Kitab tafsir. Bab firman Allah pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. صحيح مسلم 5353. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعايرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدأ منه فلا أحله فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. Sahih Muslim 5353 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi teks miliknya
telah menceritakan kepada kami Syubah dari Salamah bin Kuhail dari Muslim Al-Batin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, dahulu wanita bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang lalu ia berkata, siapa yang meminjamkan kepadaku baju yang ia kenakan di atas kemaluannya dan saat ini ia berkata, telah nampak sebagian atau seluruhnya, maka apa yang nampak darinya tidaklah aku menghalalkannya. Lalu turunlah ayat ini, ambillah oleh kalian pakaian dan perhiasan kalian setiap memasuki masjid. Al-A'raf 31. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. صحيح مسلم 5354 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان الحلة بن أبي بن سلول يقول لجرية له أذهبي فابغين شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. Sahih Muslim 5354 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Quraib dari Abu Muawiyah, teks milik Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir berkata, dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada budak wanitanya, pergilah dan melacurlah untuk kami. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah, sesudah mereka itu dipaksa, kepada budak-budak wanita itu, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nur 33. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. صحيح مسلم 5355 وحدثني أبو كامل الجحدري يحدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فاشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله الغفور رحيم. Sahih Muslim 5355 telah menceritakan kepadaku Abu Kamil Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir, bahwa dua budak wanita milik Abdullah bin Ubay bin Salul bernama Musaikah, dan yang lain bernama Umaymah. Keduanya dipaksa berzina lalu mereka melaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sampai Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka, sesudah mereka dipaksa itu. Al-Quran Surat An-Nur 33. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. صحيح مسلم 5356
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحلة بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. Sahih Muslim 5356 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Al-A'mash dari Ibrahim dari Abu Ma'mar dari Abdullah. Tentang firman-Nya Azza wa Jalla, mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah manakah di antara mereka yang lebih dekat. Al-Isra 57. Ia berkata, segolongan jin masuk Islam dan mereka disembah. Mereka yang menyembah tetap berada dalam peribadatan mereka, sementara segolongan dari jin telah masuk Islam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. صحيح مسلم 5357. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا الحرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن وأستموسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثنيه بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. Sahih Muslim 5357 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Nafi al-Abdi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Ibrahim dari Abu Ma'mar dari Abdullah. Mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah manakah di antara mereka yang lebih dekat. Al-Quran Surat Al-Isra 57. Abdullah berkata, segolongan manusia menyembah segolongan jin lalu segolongan jin itu masuk Islam sementara segolongan manusia tetap berpegang teguh pada peribadatan mereka. Lalu turun ayat, mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah manakah di antara mereka yang lebih dekat. Al-Quran Surat Al-Isra 57. Telah menceritakannya kepadaku Bishr bin Khalid telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dengan sanad ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. صحيح مسلم 5358. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الحصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Sahih Muslim 5358 telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Asy-Syair telah menceritakan kepada kami Abdus Somad bin Abdul Waritz telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepada kami Husain dari Qatadah dari Abdullah bin Ma'badah Imani dari Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Mas'ud.
Mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rob mereka. Wasilah Al-Quran Surat Al-Isra 57. Ia berkata, turun berkenaan dengan segolongan orang Arab. Mereka menyembah sekelompok jin, lalu para jin itu masuk Islam sementara orang-orangnya tetap menyembah mereka tanpa mereka sadari. Kemudian turun ayat, mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rob mereka. Wasilah Al-Quran Surat Al-Isra 57. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab penjelasan tentang surat Al-Bara'ah, Al-Anfal dan Al-Hasyr. صحيح مسلم 5359. حدثني الحله بن مطيع حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت في الحشر قال نزلت في بني النضير. Sahih Muslim 5359 telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muti telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair berkata, saya berkata kepada Ibnu Abbas, surat At-Taubah. Ia berkata, apa At-Taubah? Ia berkata, bahkan ia adalah Al-Fatihah, yang menyibak rahasia orang-orang munafik, yang masih turun dan dari mereka hingga mereka mengira tiada seorang pun dari kita yang masih tersisa kecuali telah disebutkan di dalamnya. Ia berkata, aku berkata, surat Al-Anfal. Ia Ibnu Abbas berkata, itu adalah surat Perang Badar. Ia berkata, lalu aku berkata, surat Al-Hasyr. Ia Ibnu Abbas berkata, ia turun berkenaan dengan Bani Nadlir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab turunnya pengharaman Homer. صحيح مسلم 5360. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من 5 أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل 3 أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلال وأبواب من أبواب الربا. Sahih Muslim 5360 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Musyir dari Abu Hayyan dari Asy-Syabi dari Ibnu Umar berkata, Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memuja dan memuji Allah kemudian berkata, Amma ba'du, sesungguhnya Homer itu telah turun pengharamannya pada suatu hari diturunkannya dan Homer terdiri 5 hal, dari gandum, tepung, kurma, anggur, dan madu. Khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada 3 hal yang aku ingin sampaikan, wahai para manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita, warisan, kakek, kalalah, orang mati yang tidak meninggalkan anak maupun orang tua, dan sekian dari beberapa pintu riba. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab turunnya pengharaman Homer. صحيح مسلم 5361.
حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنط والشعير والخمر ما خامر العقل 3 أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلال وأبواب من أبواب الربا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. Sahih Muslim 5361 telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menghabarkan kepada kami Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan dari Asy-Syabi dari Ibnu Umar berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Amma ba'du, sesungguhnya telah turun pengharaman Homer dan Homer terdiri 5 hal, anggur, kurma, madu, tepung dan gandum. Homer adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada 3 hal yang aku ingin sampaikan, wahai para manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita yang harus kita perhatikan, warisan, kakek, kalalah, orang mati yang tidak meninggalkan anak maupun orang tua, dan sekian dari beberapa pintu riba. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah menghabarkan kepada kami Isa bin Yunus keduanya dari Abu Hayyan dengan sanad ini seperti hadis mereka berdua, hanya saja Ibnu Ulayyah menyebutkan dalam haditsnya, anggur. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Idris, dan dalam hadis Isa disebutkan, kismis. Seperti yang dikatakan Ibnu Mushir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Tafsir. Bab firman Allah Ta'ala, inilah 2 golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka. صحيح مسلم 5362 حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثني محمد بن المثنى حدثنا الحرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. Sahih Muslim 5362 telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Hashim dari Abu Mijlas dari Qais bin Ubad berkata, saya telah mendengar Abu Zar benar-benar bersumpah, inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka, Al-Hajj 19, sesungguhnya ia turun berkenaan orang-orang yang berbaris di hari Badr, Hamzah, Ali, Ubaidah bin Harits, Utbah, Syaibah putra dari Robi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, semuanya dari Sufyan dari Abu Hashim dari Abu Majlis dari Qais bin Ubad berkata, saya telah mendengar Abu Zar bersumpah, sungguh, inilah 2 golongan,
golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar, Al-Hajj 19, seperti hadis Husyaim. Menurut ijma ulama sahih,